बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। आज तिरंगा एवरी इयर आम्ही बीजेपी आमचे तिरंगा यात्रा करता 15 वर्षाच्या पयलीं आमी 5 दीस पयलींच आमी स्टार्ट करता। तशेंच ह्या फाटी आमकां पार्टिसिपेट करता आमी एक तिरंगा यात्रेची बायक रॅली करपाची विच इज डन लास्ट इयर ऑल्सो इट वॉज डन द सेम थिंग। सो वी ऑलवेज बीजेपी पार्टीन आमकां ऑलवेज अ नेशन फर्स्ट। सो आयज आमी रावला हेजो मॅसेज पावोवपाक की 15 ऑगस्टाची। सर आज भारतीय जनता पार्टीन जी आयोजित केलेली आसा एक आमच्या मुरगांव मंडळान कांय तिरंगा यात्रा ताज्या लागून आयज आमच्या मुरगांवचे आख्खे युवक महिला आमचे सिनियर सिटीजन हे सगळे जाण ह्या यात्रेक तिरंगा यात्रेक भागीदार जाल्लेले आसा। ते खूब उमेद दिसता कितें आयज इतले व्हड संख्येन कित्याक आयज आमी जेन्ना हो उगडास करता ही तिरंगा यात्राचे जाल्यार जे आमचे देशाक लागून आनी आमच्या लागून जेंच्यांनी बलिदान दिलेलो आसा ते उगडासाक लागून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा। आनी हो आमचो 10 तारखेच्यान स्टार्ट जाल्लो आसा 10 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत 13, 14, 15 तारखेक हे हर घर तिरंगा होय आमचो प्रोग्राम आसलो जे आख्खे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितली घरां आसा तेंच्या सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घराचेर आमचो इंडियन फ्लॅग सोडपाचो हे 3 दीस प्रोग्राम आसलो 13, 14, 15। आयज जी आसा ती आमची बायक रॅली आसा। परत फाल्यां आमची जी आसा ते आमचे जे स्मारक आसा जे फ्रिडम फायटरचे स्मारक आसा आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे लेट नरेंद्र मयेकरांचे स्मारक आसा थंयसर क्लिनिनेस ड्रायव्ह जातली। तेज्यात पयलीं तुमकां खबर आसतलें थोडे दीस पयलीं आमी कारगिलाचे यादीन हो प्रोग्राम केलेलो। तशें आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रोग्राम आसा ते प्रोग्राम आमी करीत आसा आनी जशें सांगलेलें आसा नेशन फर्स्ट हो सदांच आमचो ध्यान आसता की नेशन फर्स्ट बाकीचे मागीर आमी सकयता। आनी आयज ह्या रॅलीक लागून ह्या तिरंगा यात्राक लागून जो आमचो व्हड संख्येन सगळे आमच्या मुरगांवचे लोक येयल्या कारणान हांव तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद। आयज मुरगांवान तिरंगा यात्रा आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमचे मुरगांवाचे सगळे जाणां जोश घेवन भायर सरलेले आसा ह्या रॅली खातीर। हे आमकां जे इंडिपेंडंट मेळ्ळा ते बेश्टे मेळोंक जाय। खूब जाणांचें बलिदान आसा हितून आनी आफ्टर इंडिपेंडंट सुद्दां आमची इंडिया आसा ती खूब प्रोग्रेस केला डेव्हलपिंग नेशन म्हणून आमकां आयज वळखतात सगळे जाणां। आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाली खूबशे बरें काम आमच्या ह्या इंडियेन जाता हिंदुस्थानान जाता आनी आमकां सगळीं जाणां आमी तेंच्या बरोबर आसा तेंच्या बऱ्या कामाक। अशेंच आमचो नेशन आनी फुडें फुडें वचो इतलेंच म्हाका। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। भारतीय जनता युवा मोर्चा तशें मंडळ मुरगांवचे जे आयज बायक रॅली आयोजित केला। आमच्या बीजेपीचो एक धोरण आसा की पार्टी फर्स्ट आणि नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट आणि नेशन फर्स्ट म्हणटा आसतना आमी हो 15 ऑगस्टा खातीर जी बायक रॅली काडला ती अवेरनस एक लोकां खातीर की आमकां देशाचो प्रेम आणि तुमकां आसचो येता ते काही दिसांनी आमचे घर घर तिरंगा प्रोग्राम जावपाचो आसा आणि इतलेंच सांगून म्हणटा की भारत माता की जय। आज ह्या तिरंगा रॅलीत आमी अशें सांगूंक सोदता की देश पयलो देशा फुडें आनी दुसरें कांयच ना। कित्याक आयज हे देश स्वातंत्र्य करपा खातीर कित्येक लोकांनी बलिदान केलें आनी तेची याद आयज सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी हे 10, 11, 12, 13, 14, 15 अशे 6 दीस आमी हे उपक्रम राबयतात आनी ते जेणे करून आतांच्या नव्या पिढीक आनी लोकांक सुद्दां देशा बद्दल जागृताय जावपाची देशा बद्दल प्रेम जागृताय करपाची प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आयज आमी सगळे रस्त्यार देवन मुरगांवचे लोक सगळे MLAच्या नेतृत्वान हो कार्यक्रम भारत माता की जय, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। आयज ही स्पेशल रॅली आमी अरेंज केलो। पार्टीन सांगलें तशें आमी आयज सगळे आमच्या युवा मोर्चान इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडली आमी रॅली काडला। आमी कोणाकूच फोर्स करूना एक उतरां आमी जस्ट मॅसेज दिल्ली आयज आमी तिरंगा रॅली काडपा तो सगळे उमेदीन येयला आनी जे उत्साह आयज तेजे सगळ्याच्या तोंडाचेर जे दिसता आयज आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक मॅसेज दिवपाक कितें 15 ऑगस्ट लागीं येयलो आहा आनी आमी जाता तितलो आमचे सायडीसून एक देशा लागून एक सन्मान दाखोवपाचो।
बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। हेलो हेलो बस बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की वंदे।